दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्फीज़ करें। एक खुशखबरी पाकिस्तान के लिए, एक खुशखबरी चौधरी परवेज़ लाई के लिए। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाब खारजा पॉलिसी के ऊपर मोहर सबत हो चुकी है और दुनिया ने उनकी सलाहियतों का लोहा मनवाया और उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान का मुकदमा बड़े अच्छे तरीके से वो लड़ सकते हैं। तो सैलाब की तबाहकारी आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में मैसिव लेवल पर हुई और तकरीबन सिंध का बेशतर हिस्सा इससे मुतासर हुआ। पंजाब का भी और का भी कुछ हिस्सा जो है ना इसके अंदर मुतासर हुआ और इस वक्त तकरीबन काफ़ी महीने हो चुके हैं, 5-6 महीने हो चुके हैं कि लाइफ वहाँ पर रूटीन पर नहीं आई। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत अहसन तरीके से ना सिर्फ दुनिया को इंगेज किया, मुख्तलिफ सफारतकारों को दौरे करवाए, सैलाब से मुतासर इलाकों के यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी का भी दौरा करवाया और बिलाखिर जो है ना ये जिनीवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सैलाब की तबाहकारियों के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई। तो जिसके अंदर पाकिस्तान ने ये मुद्दा रखा कि हमारा जो है ना कंट्रीब्यूशन जो है ना कार्बन जो जाती है उसके अंदर फ़ज़ाई आलूदगी का जो हिस्सा बनती है उसके अंदर पाकिस्तान के हिस्सा जो है ना ये ना होने के बराबर है। तो कोई 1% या 2% मैक्सिमम आई थिंक, या उससे या 1% से भी कम है। तो उन्होंने ये दुनिया को बराबर कराया और उन्होंने एड के लिए नहीं, एड के लिए उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और वो तकरीबन $16 बिलियन का उन्होंने बोला कि ये हमारा प्रोजेक्ट है इनिशियली कि हम सैलाब की तबाहकारियों से निपट सकते हैं। तो आधी रकम पाकिस्तान तकरीबन जो है ना वो अपने पास से अपने रिसोर्स से पाकिस्तान जो है ना इकट्ठी करेगा। तो बाकी आधी जो है ना वो तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रही है, फ़ज़ाओं में आलूदगी है और मौसम रैपिडली जो चेंज हो रहा है, तो वो इसके अंदर अपना हिस्सा डालें। तो $9 बिलियन जो है ना ये पाकिस्तान को इस ज़मन में $9 बिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा वो पाकिस्तान को मिले, ये प्लेजेस हुई। और ये प्लेजेस जो है ना ये वर्ल्ड बैंक ने और एशिया तरक्याती बैंक, इस्लामिक बैंक ने की मेन, और उसके अलावा जो है ना दीगर ममालिक ने भी इसके अंदर प्लेजेस किए। तो जिसका मतलब है कि ये मेच्योर प्लेजेस हैं, सीरियस प्लेजेस हैं और पाकिस्तान के अंदर ये पैसा आएगा। जब ये पाकिस्तान के अंदर पैसा आएगा तो ज़ाहिर है कि यहाँ पर ये जॉब वगैरह के भी मौके मिलेंगे और जहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ये हमारा बनेगा। तो उसके अंदर भी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक विजन है, उसके ऊपर मैं जो है ना वो लहदा मैं वीलॉग मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो अब आते हैं पंजाब की सूरत हाल की तरफ। तो चौधरी परवेज़ लाई ने एतमाद का वोट ले लिया, तो जिस तरीके से भी लिया उस पर ऊपर सवालिया निशान तो हैं, मगर यह है कि उसके अंदर ये फतह परवेज़ लाई साहब की हुई और इमरान खान न्याज़ी के बयानिए की मौत हुई। तो इमरान खान न्याज़ी के बयानिए की मौत इस तरह हुई कि इमरान खान न्याज़ी और उसके हवारियों ने उसके जो है ना वो उसके साथ तबला बजाने वालों ने ये जो है ना बड़े दिनों से ये जो है ना वो कर रहे थे और उसमें हकीकत ये कर रहे थे। तो हकीकत उसके अंदर कितनी है या नहीं ये खुदा बेहतर जानता है, मगर जो इस वक्त जो हालात हुए हैं, जो उनको जो क्लेम करते हैं कि हमें 186 वोट मिले हैं, तो वो इमरान खान न्याज़ी के बयानी की जो है ना मौत की वो नवीद है। इमरान खान न्याज़ी ने बोला कि एक तो हमारे अरकान की ख़रीदो फरोख्त हो रही है और दूसरा जो है ना ये एजेंसियों के फ़ोन उनको जा रहे हैं, तो लोग जो है ना ये हमें हमारा साथ छोड़ने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। अगर इसके अंदर सदाकत होती तो आज फिर ये 186 का इनका क्लेम ना होता, जो कि मतनाज़ा क्लेम है। नून लीग इसको जो है ना वो समझ रही है कि ये मतनाज़ा है, उनके नंबर 186 पूरे नहीं थे। और जिस तरीके से उन्होंने ये परवेज़ लाई ने एतमाद का वोट लिया, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि उसने वारदात डाली। तो वारदात भी इस तरह के अभी यानी कि 8 तारीख को असम्बली का सेशन ख़त्म हुआ, सॉरी या 10 तारीख को असम्बली का सेशन ख़त्म हुआ, रात को तकरीबन कोई
12 बजे लगा लें या 12 बजे से थोड़ी देर पहले, तो तकरीबन को 10 मिनट बाद जो है ना ये दोबारा जो है ना नया सेशन जो है ना वो शुरू हो गया। तो संभलने का मौका भी नहीं दिया। और यहाँ पर नून लीग का भी जो है ना वो जिक्र करना चाहिए आगे जाकर, मैं उसका करता हूँ। तो इस तरह परवेज़ लाई ने ये वार्ता डाली, आल दो के अपोजिशन नून लीग वगैरह ने काफ़ी वाह वेला भी किया कि जो है ना इसको प्रॉपरली इसको जो है ना वो हैंडल किया जाए। और अगर दाल में कुछ काला ना होता तो परवेज़ लाई ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए असम्बली के ऊपर जो है ना वो बजाय इस चीज़ के हॉलवे में उनको भेजने के, वो फ्लोर पर ही उनको बोलता कि आप साइड पर हो जाएं, या तो उसके अंदर जो है ना काउंटिंग हो। और काउंटिंग के अंदर ज़ाहिर है कि ये अपोजिशन है, उनके बंदे भी उसके अंदर जो है ना वो शामिल होने चाहिए थे, ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल न उठता। तो अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल है, और देखते हैं कि नून लीग उसके ऊपर जो है ना ये पॉलिसी क्या बनाती है। और कल अदालत में भी परवेज़ लाई की डी नोटिफिकेशन का केस है, तो देखते हैं कि वो अदालत उसके अंदर फैसला क्या करती है। तो ज़ाहिर है कि जब एतमाद का वोट ले लिया तो मुमकिन है कि डी वोट नोटिफिकेशन का जो गवर्नर की वो नोटिस था, तो वो हो सकता है कि उसको जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर दे, या परवेज़ लाई वगैरह उसको वो वापस ले लें कि हमने एतमाद का वोट ले लिया, इसकी ज़रूरत नहीं। मगर एक और सवाल जो है इसके अंदर जन्म लेगा कि जो गवर्नर ने एडवाइस भेजी थी, तो उस एडवाइस की कानूनी हैसियत क्या है, वो क्या मौसर है अभी या नहीं। तो वैसे गवर्नर के पास अभी ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि गवर्नर जो है ना वो दोबारा नहीं कह सकता एतमाद के वोट के लिए, वो कल भी कह सकता दोबारा अगर वो चाहे। तो गवर्नर उसके पास ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको जो है ना वो इजाज़त देता है। अब एतमाद का वोट चाहे जिस तरीके से भी हुआ, तो मुतनाज़ा है या नहीं है, इस सवाल को एक तरफ रख कर अब दूसरी तरफ जाते हैं कि असम्बली टूटेगी कि नहीं। क्योंकि इमरान खान न्याजी का जो है ना वो टारगेट है असम्बलियाँ टूटे, KPK की और पंजाब असम्बली। और पंजाब असम्बली थोड़ी देर के लिए उसने बोला था कि यार ये अदालत में मामला चला गया, तो जैसे ही एतमाद का वोट लेंगे तो हम फौरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ देंगे। मगर असम्बली परवेज़ लाई जो है ना वो असम्बली तोड़ने के अंदर वो संजीदा नहीं। अगर वो संजीदा होते तो कानूनी तौर पर उनका रुकावट नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वोट दिया वो खैर एक चैलेंज हो जाता। करते हैं यानी ये एक अलग मसला है। मगर यह कि फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेने के फ़ौरन बाद वो असम्बली जो है ना वो राइट भी तोड़ सकते थे। तो मगर जो जो मार्केट के अंदर जो ख़बरें गर्म हैं, वो ख़बरें ये गर्म हैं कि जो PTI के नाराज़ अरकान थे, या काफ लीग के जो 2-4-5 जितने भी नाराज़ अरकान थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि असम्बलियों की मुद्दत हमने पूरी करनी है, हम आपका इस सिलसिले में साथ नहीं देंगे। तो उनके साथ भी जो है ना ये वादे वाइद किए गए हैं कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। तो मुमकिन है कि ये भी असम्बलियाँ ना तोड़ दें, जब परवेज़ लाई ने नहीं तोड़ी, तो उसके अंदर ये भी फैक्टर हो। और अगर इमरान खान न्याजी जिस तरह ये कह रहा है कि फ़ोन आए हैं, और ये हकीकत भी है कि उनके जो है ना वो PTI के नंबर पूरे नहीं थे, मगर यह है कि यहाँ पर नून लीग ने भी थोड़ी सी इमेच्योर गेम की है। तो अगर उनके नंबर पूरे नहीं थे, तो वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से उनके तमाम मेंबरान भी आए, जिस तरह वो दावेदार हैं, तो उन्होंने उनको वोट भी दिए। तो एक फैक्टर जो मार्केट में गर्दिश कर रहा है, जिसके अंदर जो है ना ये मुमकिनात में ये शामिल भी है, क्योंकि इमरान खान न्याजी प्रो तालिबान है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर TTP जो है ना वो इस वक्त एक मसला बनने जा रही है। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाक़यात करके आम बंदे को खौफ और हरास में मुब्तला किया हुआ है। तो ये भी खबर गर्म है कि TTP वालों ने जो PTI के मतवक्का जो मेंबरान असम्बली थे, जिन्होंने ठानी हुई थी कि PTI को वोट नहीं देना, तो उनको जो है ना ये धमकी अमेज़ उनके फ़ोन गए हैं, या किसी ज़रिए उन तक मैसेज पहुंचा है कि अगर आप इमरान खान न्याजी के साथ खड़े नहीं हुए तो TTP आपको जो है ना वो आपको निशाने इबरत बनाएगी। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है, आल्दो कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा यानी कि वो इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं कि जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नून लीग, तो नून लीग को भी जिस तरह ये परवेज़ लाई ने ये वारदात डाली थी, नून लीग भी
نون لیگ بھی تقریباً کوئی 30 سال سے یہ سیاست کے اندر ہے، تو ان کو پرویز لائی ان کی جماعت کا بندہ ہی تھا، تو ان کو بھی یہ پتا تھا کہ پرویز لائی اچانک واردات ڈال سکتا ہے، مگر نون لیگ کی جو ہے نا غیر سنجیدہ طرز سیاست کی وجہ سے وہ اس کی پیش بندی وہ نہیں کر سکے، وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں پیش بندی جو ہے نا اس کے کرنے کے، کہ اگر کوئی ایسی واردات ہوگی تو ہمارا لائن آف ایکشن کیا ہوگا۔ تو مسلم لیگ نون نے متعدد بار جو ہے نا اپنے آپ کو سیاست کے میدان میں، سیاست کی شطرنج کے اوپر ان کو قدم قدم پر ڈیفیٹ ہوئی ہے، جتنی بھی کامیابی ملی، ایون کہ عمران خان نیازی کے دور حکومت کے اندر جب ضمنی الیکشن ہوئے تو وہ پیپلز پارٹی کی وہ کامیابی وہ تھی، حالتوں کہ یہ تمام اتحادی جماعتیں تھیں، نون لیگ بھی جیتی اور دیگر بھی جیتے، وہ تمام سیٹیں جو ہے نا وہ جیتی پیپلز پارٹی کے اسٹریٹجی کی وجہ سے۔ عمران خان نیازی گیا، بلاول بھٹو نے عدم اعتماد کی اسٹریٹجی بنائی اور نو کانفیڈنس لے کر آئے، کامیاب ہوا۔ آصف علی زرداری پنجاب کے اندر آئے، جب یہ پرویز لائی کو پہلی بار انہوں نے گھر بھیجا تو اس وقت زرداری کا جادو بولا، زرداری صاحب ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تھے، تو انہوں نے پلیٹ میں رکھ کر حمزہ کو وزارت اعلیٰ دی، مگر نون لیگ جو ہے نا اس کو وہ سنبھال نہیں سکی، وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکی، اس کو آگے لے کر وہ چل نہیں سکی، عدالت کے اندر بھی جو ہے نا وہ اپنا کیس نہیں لڑ سکی، کیونکہ عدالت نے ایک کنٹروورشل جو فیصلہ دیا تھا جس کی وجہ سے پرویز لائی ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اپنا صحیح اسٹریٹجی نہیں بنا سکی۔ اور پنجاب کا اپوزیشن لیڈر جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بھی رہا حمزہ شہباز شریف، تو وہ بھی ان کروشل حالات میں وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ مریم صاحبہ کافی دیر سے جو ہے نا وہ سیاست سے کنارہ کش ہیں اور پتہ نہیں کہاں وہ کوڑ مار کر بیٹھی ہوئی ہیں، انگلینڈ کے اندر یا یورپ کے اندر وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، باقی ان کی مصروفیت چل رہی ہے، مگر پولیٹیکل سینیریو کے اوپر وہ سیاسی پردہ سکرین کے اوپر وہ غائب ہے، ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا۔ اور نون لیگ کی ایک اور بھی ہجانی کیفیت تھی کہ پرویز لائی، ظاہر ہے کہ پرویز لائی اگر یہ جاتا ہے چاہے عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے یا نو کانفیڈنس کے ذریعے جو کہ انہوں نے واپس لے لی تھی، تو کم از کم ان کو جو ہے نا اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ نامینیٹ کرنا چاہیے تھا کہ پرویز لائی کی ریپلیسمنٹ کیا ہے، تو ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، جو ان کا کینڈیڈیٹ ہو تو اس کو پنجاب کے اندر جو ہے نا ہونا چاہیے تھا، اس وقت اس کو ایکٹیو رول جو ہے نا وہ پلے کرنا چاہیے تھا، جو بھی پنجاب کے اندر اچھل کود ہو رہی ہے نتیجہ اس کا چاہے کچھ بھی ہوتا، مگر یہ کہ کم از کم ان کی ویزیبلٹی ہونی چاہیے تھی، ان کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی، مگر یہ کہ نون لیگ خدا جانے کیا وجوہات ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی بساط کے اوپر ان کو پہ در پہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ناکامیاں ان کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ ایک طرف عمران خان نیازی کا بھی ہے، عمران خان نیازی نے بھی کوئی بھی پولیٹیکل اچیومنٹ نہیں کی، اور یہ بھی یہ پرویز لائی جو ہے نا یہ پرویز لائی کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، تو پرویز لائی نے اعتماد کا ووٹ لے لیا، تو یہ عمران خان نیازی کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اس نے اسمبلی توڑنے کا انہوں نے جو نعرہ لگایا ہوا تھا تو اس کے اوپر وہ نا کتنا عمل درآمد کروا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ جو جتنا بھی یعنی کہ یہ پیچھے گیم چلی ہے یہ عمران خان نیازی کے اعلان کے بعد یا پرویز لائی جب ان کا کینڈیڈیٹ بنا ہے، تو دن بہ دن جو ہے نا پرویز لائی کا انگوٹھا عمران خان کی گردن کے اوپر ہے، تو جو وہ چاہتا ہے پرویز لائی وہ عمران خان نیازی سے وہ منوا لیتے ہیں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس وقت اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے یہ پرویز لائی جیتتا ہے یا عمران خان نیازی جیتتا ہے، تو اگر عمران خان نیازی اپنی زبان پر قائم رہنے والا ہے، اپنے آپ کو ثابت ویسے تو ہے نہیں ہے وہ، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ صبح ہی پہلا کام یہ کریں اسمبلیاں ڈسالو کر دیں، تو پھر دیکھیں کہ آگے کیا تماشا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا، تو مگر یہ کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں، نہ نومن تیل ہوگا، نہ راتا ناچے گی، نہ عمران خان نیازی نے یہ کام کرنا ہے اور نہ ہی پرویز لائی اس کو کرنے دے گا، نہ ہی اس کی پارٹی اس کے اوپر جو ہے نا راضی ہے، کیونکہ میجارٹی آف ایم پی ایز چاہے وہ کے پی کے ہیں یا پنجاب کے، تو وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کروانا چاہتے، تو وہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ساری فتح پاکستان پیپلز پارٹی کے ہے، بلاول بھٹو زرداری کی فتح ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اور کیونکہ یہی یہ تیسرا ٹینیور ہو جائے گا
تو جب 3 ٹینیور اسمبلیاں پوری کرتی ہیں تو جمہوریت جو ہے نا اس سے مضبوط ہوتی ہے، اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا خواب ہے، جس کے لیے اس نے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر باٹم تک کارکنوں تک بہت قربانیاں دی ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔